салом дӯстони азиз, ин шоу барнома озмуни телевизионии Зебосанам 2019 аст ки айни ҳол меҳмони хонадони ҳар яки шумост. Ва айни ҳол мо дар назди толори муди тароҳи шинохта Хуршед Сатторов қарор дорем ва гулдухтарони нозанини мо омодаанд ки барои худ пироҳанҳо интихоб намоянд. дӯстони азиз, мо ҳамроҳ барои худ пироҳан интихоб намудем. Ин лаҳза бошад меравем ба толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл то мувофиқ ба либосҳои интихоб кардаамон ҷавоҳирот интихоб кунем. Рафтем. дӯстони азиз, инак мо омадем ба толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл то барои ин гулдухтарони нозанин ҳамроҳ ҷавоҳирот интихоб намоем. марҳамат гулдухтарон, назар афканед ба ҷавоҳирот ва мувофиқ ба либоси худ ҷавоҳирот интихоб намоем. хуб, писанд омад ва ин ки на? писанд омад, хеле хуб аст. шумо ягон ҷавоҳирот интихоб намудед? Кадом аст? мувофиқ аст ба куртаешон? мувофиқ аст. ба худи шумо писанд омад? албатта. фикр мекунам бо чунин сару либос албатта ки дар осмон як фалаки даштӣ мехонед, ҳамин не? хуб, ба фикрам шумо низ аз анамин гӯша интихоб намудед, ҳамин не? кадом аз инҳоро? бароям анаминҳо писанд омаданд. бисёр ҳам зебо ҳастанд. хеле зебоанд, бароям хеле писанд омаданд. бинандаҳои азиз, мо барои Азиза ҷавоҳирот интихоб намудем. ин лаҳза меравем назди Меҳрона бинем то кадом андоза мувофиқ ба либоси худ ҷавоҳирот интихоб менамояд. хуб Меҳрона, чӣ кор кардед? ба ман анавай дуюм ки намин ҷавоҳиротан? ҷавоҳирот ба ҳамин куртам мувофиқ аст, барои ҳамин ман инро овехтам. хуб, ба шумо бисёр ҳам зебида аст. ташаккури зиёд меравем ба назди дигар гулдухтарон. Шофарин, ягон ҷавоҳирот интихоб намудед? марҳамат. бисёр ҳам чашми зебобин доштед, чунки ҷавоҳирот хеле зебо аст. Ташаккур. дӯстони азиз, мо барои Нушофарин ҷавоҳирот интихоб намудем. ин лаҳза бошад меравем назди Бону. хуб Бону, ягон ҷавоҳирот интихоб кардед? албатта Кадомро? интихоб кардам. дар он тараф қарор дорад. меравем. канӣ ба бинандаҳо ҳам нишон диҳед то кадом андоза ҷавоҳироти шумо зебо аст ва ба либосатон низ мувофиқ аст. канӣ ба худи шумо писанд омад? бале, писанд омад. дӯстони азиз, мо барои иштирокчиён ҷавоҳирот интихоб намудем. танҳо як нафар Гулбаҳор аз шаҳри Ваҳдат барои худ ҷавоҳирот интихоб накардааст. то ҳол ва ин лаҳза меравем ба ошёнаи дуюм то ин ки барои Гулбаҳор ҷавоҳирот интихоб намоем. инҷо толори дуюми толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл мебошад ва ин лаҳза имкон доред ки барои Гулбаҳор дар интихоби ҷавоҳирот кӯмак намояд гулдухтарони азиз. марҳамат.
ин лаҳза нушофарин барои гулбаҳор ҷавоҳирот интихоб намуд. Биёед ин лаҳза мегӯяд ки то кадом андоза ба гулбаҳор ин ҷавоҳиротҳо мувофиқ меоянд. кане ба бинандаҳоам нишон диҳед. писанд омад? Писанду боз як бор дигар инро ҳам як дида бинем, имтиҳон кунем. Омад. Интихоби ман чӣ хел аст? ин лаҳза биёед аз мутахассис Шамсия пурсон мешавем то кадом андоза мувофиқ аст ҷавоҳирот ба куртаешон. ҷавоҳирот бисёр зебид аст ба ин духтар. ҳатто ба ранги куртаи ин кас мувофиқат мекунад. бинандаҳои азиз, аллакай мо ба ҳар як иштирокчӣ ҷавоҳирот интихоб намудем. ин лаҳза бошад ҳамроҳи ин гулҳои нозанин меравем ба сайри боғи Иран. рафтем. дӯстони азиз, мо ҳамроҳи гулдухтарон омадем ба боғи Иран ва қайд кардан ба маврид аст ки ширкати сайёҳии роҳатур моро ҳамроҳӣ намуда истодааст. лаҳза мафтуна аз шаҳри бостонии панҷакин суруди муғанниро барои ҳамаи мо шумо замзама мекунад. مغنی کجایی که وقتی گل است ز بلبل چمنها پر از غلغل است همان به که خونم به جوش آوری همان به که خونم به جوش آوری دمی چند را در خروش آوری دمی چند را در خروش آوری مغنی نوایی طرب ساز کن به قبل و غزل خیز آغاز کن که باری غمم بر زمین دوخت پای که باری غمم بر زمین دوخت پای به ضربی اصولم برآور ز جای به ضربی اصولم برآور ز جای. تشکر زیاد. خیلی سرودی عالی، خیلی آوازی پرم هم دارید. دختران عزیز، بیاید میرویم تا از دوران جوانی خود لذت ببریم و پسان رستگار میگردیم و سمت آزمون رفتیم. Загадывайте одно желание. Второе исполнит ювелирный центр «Таджик Кристалл». Только с 25 по 31 декабря при покупке украшений на сумму свыше 199 самани вы получите в подарок серебряную цепочку с кулоном, а при покупке свыше 1999 самани цепочку с кулоном из золота, которые идеально дополнят ваш великолепный образ. Пусть великолепие и роскоши будет в 2 раза больше. салом тамошобинони азиз, ҳаводорон ва дӯстдорони шоу озмуни телевизионии Зебосанам. Қайд кардам ба маврид аст ки аллакай мо расидем ба марҳилаи
дуюм ва ин аст нашри панҷуми барномаи мо. ва фикр мекунам ки ин нафаре ки воқеан ҳам қомати расо дорад, маҳорати суханварӣ дорад, қобилияти зеҳнии хуб дорад ва пеш аз ҳама кадбону аст ба марҳилаи асосӣ. давраи асосӣ, давраи финалии шоу озмуни телевизионии зебосанам 2019 рохат меёбад. номанасаби ман Муборис Усмонов ва ҳар яки шуморо тамошобинони азиз мегӯям ки наздиктар шавед ба назди оинаи нилгун, зеро имрӯза нашр бо чӣ фарқ мекунад? Бо он фарқ мекунад ки иштирокшони мо боз ҳам омодагии хуб диданд. акнун ман мехоҳам ки барои шумо аъзои акамони моро муаррифӣ кунам. дилхоҳи Нозиршо, корманди телевизион ва радио, қарсакҳои шумо. ҳамзамон сарояндаи хуб, оҳангсоз, нафаре ки суханвари хуб аст ва баъд аз якчанд нашрҳои барномаи мо муайян шуд ки ин нафар бисёр дӯст медорам боз хӯрданро ба таври ҳирфаӣ, хӯрдани хӯришҳо, хӯрокҳои болаззат. Фахриддини Малик, қарсакҳои шумо. дӯстони азиз, дар ҳақиқатам баъд аз сафарҳои ҳунарӣ бисёри нафарон тамошобинони мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар YouTube, дар Facebook, дар Instagram дар ҳама ҷо навистанд ки моҳпайкар Ёрова рафтааст аз лоя. ҳатто баъзе сомонаҳои хабарии мо ҳам нашр кардан чунин хабарро ки гӯё ки моҳпайкар Ёрова рафта бошаду Зафар Абдуалимов моҳпайкар Ёроваро иваз карда бошад дигару дигар. ман барои шумо як чиз мегӯям, тамошобини азиз, ҳоло хурсанд нашавед. моҳпайкар Ёрова ба ягон ҷо нарафтааст. истиқбол мегирем ҳунарманд театр ва кино моҳпайкар Ёрова. ва ҳамзамон хонум воқеан ҳам зебо, нафари ҳирфаӣ, нафаре ки соҳибкасб ҳастанд ва дар соҳаи филм истеҳсолкунӣ ва наворбардорӣ воқеан ҳам таҷрибаи хуби корӣ доранд. Соро Музофиршоева, қарсакҳои шумо. Tali ro parura tai kadioro, ro malchai gol doze
نانای دخترت بمزه خاله از مزه نانای دخترت بمزه دختر تمام میبریم نانا تکی میپزه دختر تمام میبریم نانا تکی میپزه خیلی کلکای тамошобинони мо медонанд аз оя камон огоҳ ҳастанд ин намоиши либоси миллӣ ва муаррифии минтақаи худ аз лиҳози сайёҳӣ мебошад иштирокчи якуми моҳ аз шаҳри панҷакент вилояти суғд аҳрорзода мафтуна мебошанд истиқбол мегирем бахши якум мо оғоз мекунем بوی جوی مولیان آید همی یاد یاری مهربان آید همی ریگ آموی و درشت راه او زیر پایم پرنیان آید همی درودی عارفانه به هیئت حکمان و حاضرین گرامی احرارزاده مفتونه هستم زاده و پرورده شهر فرهنگی شاعر و ادیب پرور پنجکент باستانی شهری آری آریای پنجکент خاک پاکی سغدیانی پنجکент شهر پنجکент در شمال و غربی جمهوری تاجیکستان جایگیر شده است این شهر دارای جایهای زیادی تاریخی و سیاحی به حساب می رود از جمله سرازم، پنجکент کهن، هفت کل، مزار شریف، پنجرود، کلی کلان. اینچنین دیارم بزرگان زیادی را به کمال رسانیده. ابی عبدالله رودکی از جمله شخصیت‌های بزرگ ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک است که شعر تاجیکی را به جهانیان شناسانیده است. علامه زاده آن همین دیار است. دلا تا کی همه جویی منی را چی داری دوست هرزه دشمنی را چرا جویی وفا از بی وفای چی که بی بیهوده سرد آهنی را شاعری خوشکلام لایق شیرالی فیض‌الله انصاری ساربان مهرنیسا بابابکова خیرنیسا یوسفی افضلشاه شادیев نگینه امانقلова نیز در آن همین دیار تربیت یافتند. رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ بنیادسوز ما بگذشت، صلح بنیادکار ما آمد. با تشبث و دستگیری های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان 31 ایول سال 2010 یادگاری تاریخی پنجکент سرازم باستانی به فهرست میراث عمومی بشری یونسکو وارد گردید و محض به این خاطر سال 2020 تجلیل 5500 سالگی سرازم باستانی به نقشه گرفته شده است و من هم از فرصت مناسب استفاده برده یکایک شما عزیزان را به پنجکент باستان دعوت می نمایم بیایید و مهمان ما شوید. همچو گل باشی شکوفان پنجکент مسکنی مردانی میدان پنجکент از دلیران شهرتت بالا بشد سرزمینی نامداران پنجکент بس که هستی زادگاهی رودکی مشعل نظمت فروزان پنجکент مردمت مهمان نواز و بختیار آغوشت وا بهر مهمان پنجکент پنجکентم پنجکентم پنجکент
ای نگین تاجیکستان پنجکند. از ولایت سوخت میگذاریم با ولایت مختار کوهستان بدخشان. شهر خوروق رو در امروز نشر برنامه ما معرفی میکنند میرگول و عزیزه. استقبال میگیریم. پای من بر سنگ و چوب از خردی عادت کرده است. گرزی سنگی راه ترسم از بدخشان نیستم. السلام علیکم اعضایان حکمان و تمام آن نفرانی که در این تالار زیبای و بر هوا نشستند. بنده میرگول و عزیزه هستم، زاده دیار بهشت‌آسای ناحیه راشد قلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان. میخواستم دایر به زادگاهم معلومات مختصری را به سهمتان رسانم. ناحیه راشد قلعه با کوه‌های سر به فلک کشیده آسمان بوس، آب‌های شیرین و مصفا و چشمه‌های شفابخش خود تا به امروز دقت هزاران سیاحان داخل و خارج کشور را به خود جلب نموده است. این دیار زیبا منظر 7 آگوست سال 1936 تأسیس یافته، سال 1963 به داخل ناحیه شغنان وارد گشته است و بعداً سال 1992 از داخل ناحیه شغنان برآمده همچون ناحیه مستقل تأسیس یافته است. ناحیه راشد قلعه دارای چندین چشمه‌های شفابخش از قبیل که نرزن و شاه برهان ولی می باشد. ناحیه راشد قلعه اینچنین شخصیت‌های زیادی را به وایه رسانیده است، از قبیل شیرین بنیاد، میر سعید، میر شکر، نادر شنبه‌زاده و دیگران. همه شما و در سیمای شما همه سیاحان داخل و خارج کشور را برای تماشا کردن از موضع‌های تاریخی و همان منظره‌های زیبای ناحیه راشد قلعه دعوت می‌نمایم. اشتراکچی نوبتی ما معرفی میکنند پایتخت عزیزی ما شهر دوشنبه رو توش و مهرانه در سنا استقبال میگیریم. بر شما ای مخلصان از ما هزاران السلام. خاک را زر کردگان ای همدیاران السلام. بحر آبادی کشور حصه دارم السلام. السلام ای مرد و زن ای زرنساران السلام. السلام علیکم حاضرین محترم، من توشیبه مهرانه زاده شهر دوشنبه هستم. عجب شهر دلارای دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبه.
иштирокчии навбати мо аз шаҳри душанбе акобир ва нушофарин мебошанд. истиқбол мегирем бахши намоиши либосҳои миллӣ ва муаррифии минтақаи худ. салом эй аҳли дил, эй аҳли маҳфил, салом афроду ороиши хушдил, салом аҳли башаро созвор аст, салом ҳарфи хуши парвардигор аст. ассалому алайкум ҳозирони гиромӣ ва ҳакамони муҳтарам. ман акобирова нушофарин ҳастам, зодаи шаҳри душанбе, пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон. шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва аз 4 ноҳия иборат аст. аз ноҳияи фирдавсӣ, ноҳияи сино, ноҳияи шоҳмансур ва ноҳияи исмоили сомонӣ мебошад. дар шаҳри душанбе калонтарин китобхонаи дар осиёи миёна мавҷуд аст ва боз мо парчами аз ҳама баландтарин дар дунё дорем ва душанбе шаҳри миллию фарҳангӣ мебошад. дорои театрҳои зиёд дорем, боғҳои зебо. тамошобинони азиз, акнун мегузарем ба вилояти хатлон. шаҳри кӯлобро муаррифӣ мекунанд иштирокчии мо Бону Музаффарова. از این 2700 ساله وطن بر لب فلک و به میژه‌ام خاکی کهن از شهره ابریشم و از ملکی چکن با شعر و سخن سلام آوردم من. سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما باد حاضرین محترم و داوران نکته سنج. بنده مظفر و بانو هستم، دانشجوی سال سیوم دانشگاه دولتی کولا به نام ابوعبدالله رودکی. من در آزمون مذکور نه تنها معرفیگری کولاب شهر باستان بوده بلکه زادگاه خودم ناحیه واسع باستان را نیز میخواهم به شما معرفی نمایم. کولابم و حضرت امیر جان دارم، از مرحمتش دلی پر ارمان دارم. شادم زی فضیلتی همه مردانش، شادم که بخیش تاجیکستان دارم. کلاب عزیز، چطوره که همه ما میدانیم یکی از شهرهای قدیمترین جمهوری تاجیکستان به حساب رفته تاریخ 2714 ساله را در بر میگیرد. وقتی که ما درباره تاریخ کلاب گپ بزنیم نمیتوانیم که واسه را نیز به نظر نگیریم. ناحیه واسه نیز یک از ناحیه‌های قدیمه به حساب میرود، زیرا که در عصرهای 19 تا عصر 12 شهر هولبوکی حالا شهرک هولبوک در ناحیه واسع معلوم است همچون مرکزی شاهیگری خوتلان به حساب می رفت. عزیزان، تاجیکم، از تاجیکستانم، زی خاکی پهلوانانم، هم از شهر عزیزانم، زی دامان قدم جای امیر جانم. من از دلدادگان زادگاهی پیشوای ملتی ملکی شکوفانم. زیکولابم، زیکولابم، زیکولابی ولی زاده، اشوری شوخ دلداده، ایوبی و حکیم زاده. زیکولابی محمد غایب و هم خیراندیشم، گهی شاهینم و گه قمری پاریسی خیشم. زیکولابی که آنجا حق نظر زاده، یکی با 100 هنر زاده. همیشه سربلند و با وقارم من، که تاقی چکن از تازه گلهای چمن دارم. چو واسه دلاور افتخار از وطن دارم.
به بختی خیشتن هاشم گدا دارم. دلی نیکو پر از مهر و وفا دارم. مرا آدینه هاشم است و بابا جان و دولتمند و گلچهره. عجب شور و نوا دارم، ثریا از سما دارم، که هر یک شهره این دور و دورانند. همه استاره های پر جلای تاجیکستانند. شنیدی گر صدای تبلک غفار، از دشت و از گلزار نوروز است، بهاری عالم افروز است. مرا دریا با گوشتین، مرا دریا با گوشتین سیمومین. نگه کن هلو که اسکندرانی من، که من از تخم آن سوارانم. زنی کلا با پیراهن گلبست بس زیباست. چکن مودی هزاران ساله های مادرانی ماست. من از کلا بی موزونه زی خشم زور مردانم. یکی میرم که با نام سلیمانم. акнун шаҳри бохтар вилояти хатлон каримова комиларо ба ин сана даъват мекунем, истиқбол мегирем. ассалом эй дӯстони дилфиребу дилписанд. ассалом аз мардумони сарбаланди левакан. аз қадамҳои шумо ин базм нури нав гирифт. саҳнаи зебосанам зиннати дигар гирифт. бо камоли эҳтиром ва муҳаббати самимӣ дуруду шодмонии маро бипазиред. ҳаққамони ҳақнигаҳу ҳақписанд. ифтихор аз он дорам ки дар маконе бузург шудаам ки сарвари беозор ва сарвари саросори тоҷик, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон омӯзиши илму ҳунарро аз он ҷо оғоз намудааст ва мардумони сарбаланди шаҳри левакан ба истиқболи ҷашни 30-юмин солгарди ватани азизамон софдилонаву саодатмандона хишти ватандориро болои хишти дигар зам намуда дар бунёди қасри ваҳдат гомҳои устувор монда истоданд. шаҳри левакан яке аз шаҳрҳои зебоманзар буда, дорои кӯҳҳои сарбафалак кашида ва яке аз нерӯгоҳҳои барқии обӣ ки кулли мардуми шаҳри леваканро бо барқ таъмин мекунад ва аз манзараҳои зебову дилкаши он ҷо шуморо ба он ҷо даъват менамоям. чашми ҳар бинандаро аз ҳусн равшан мекунем. хонаи маҳтобро муҳтоҷи равзан мекунем. маҳфилороем, диданро шунидан мекунем. аз замин то осмон оина хирман мекунем. ишрокшии навбатии мо аз ноҳияҳои тобеи марказ махсусан шаҳри ваҳдат мебошанд. истиқбол мегирем саидзода гулбаҳор. ассалому алайкум. ман саидзодаи гулбаҳор, истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат ва дар ҳамин ҷо ба дунё омадам. ваҳдат дар ноҳияҳои тобеи маркази ҷумҳурӣ дохил шуда
یکی از شهرک‌های زیبا، آباد، سرسبز و خرم است. چشمه‌های زلال دارد، مردمانی مهنت‌دوست، هنرمند و دخترانی قدرست و زیبا دارد. و باز این چنین آب‌های شفابخش هم دارد که یکی از آنها آب یوراست که در منطقه سیاحی رامید جایگیر است. در آنجا مردم جمهوری و بیرون از جمهوری آمده تبابت می‌گیرند. وحدت زادگاه شاعری خوش سخن، شادروان، استاد میرزا فیضعلی نومان رازق می باشد. شعر می خواهم قرائت کنم که با قلم نومان رازق نوشته شده است. عروسی عمر انسانی جوانی، بهار و باغ و بستانی جوانی، فدایت غیرت و زور و مدار است، توی فیض و فراوانی جوانی، جوانی 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 های جوانی. جوانان عزت و اکرام دارند، با دلها تخم نیکویی بیکارند، با قالین های دور زندگانی زی مهنت نقشه زیبا گذارند. جوانی را به جان می پرورم من، با بول نوجوانی می پرم من. جوانی چو به من نامی نکو داد، او را یک عمر با خود می برم من. جوانی 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 های جوانی. бахши якуми мо ки ном дорад намоиши либосҳои миллӣ ва муаррифии минтақаи худ аз ёзи сайёҳӣ ба итмом расид. аъзои акамон мехоҳем ки фикру ақидаи шуморо оиди бахши якум бифаҳмем. маромад сора музаффиршоева, сухан ба шумо дода мешавад. خیلی شادم که امروز دخترها خیلی خوب تیاری دیدن. از بین این چند نفر دختر زیبا 3 کس رو من نام میگیرم که خیلی مرا شاد گردوندن. این دختره که از پنجکند هست، پنجکند رو خیلی دوست می‌دارد، پنجکند رو میشناسد و کوشش کرد که ما را به پنجکند دعوت کند. دختره که از روشقلا نطق خوب داشت و دختره که از کلاب عموما مرا در حیرت گذاشت. وقتی که نطاقی میکردن چهرهش خیلی تغییر می‌یافت، زیباتر میشد. تشکر میگویم به شما. تشکر برای شما برای ابراز اندیشه. маромад баъд аз чанд нашри хомӯшӣ сухан ба мовайкар ёров додоиша. салому алейкум. боз ҳам духтарои қашангу зебо. як қарсаки баланд барои салому алейкум. ташаккур мубориз. вале ман нороҳат шудам аз духтарои пойтахт, аз духтарои душанбе ки аслан ҳам меҳрона, ҳам нушофарин умуман тайёрӣ хуб надидед. азиза, вақте ки муаррифӣ кардед ба назарам ҳамихе намуд ки шумо ҳамон суханҳои худатонро нависта забонзада кардаед. азиза, чеҳраи симои ба зеб дорӣ. азизам, каме табассум ҳеҷ касро накуштааст. ман нигоҳ кардам, гумон кардам ҳозир азиза гирья мекунад. вале хуб буд, хуб буд. бону бениҳоят инқадар дар ҳақиқат духтари кулоб ҳастӣ ва дар ҳақиқат кулобро бениҳоят дӯст дорӣ, чун инқадар ахбороте ки мо ба фикрам аъзои ҳакамон намедонем, ту ба мо ин ахборотро гуфтӣ. ташаккур ба ту. ташаккур азизам. хуб, ин якум бахши озмун аст, аз ин нороҳат нашавед. ҳоло боз бахшҳои зиёд аз пеш аст, вале бо вуҷуди ин ҳамаатон хуб будед. табрик мекунам ва ба шумо боз ҳам дар бахшҳои оянда роҳафтода нашавед. фикр мекунам аз ҳамаи иштирокчие ки барои шумо дар ин бахш писанд омад боно ҳастанд. дуруст? میدونید در پس منظر خود آزمون زیبا سنم من افتخار میکنم. من فرحمند و بالید خاطر هستم. بهترین غایه های ترقی پروری ملت و میهن ترغیب می شود. چه خیلی من خرسند نباشم. و ببینید شما که با این جوانی که بهار عمر است، جوانی همیشه زیبا است
و برای جوانان را نظر کردن، از توانمندی های جوانان آگاه بودن، از معرفی آنها فرهمند شدن، گمان میکنم حسی سعادت و سرافرازی است. من همه شما را مبارکباد میگویم. این آزمون است، رد و بدل دارد، کم و بیش دارد، زیاد و یعنی کم دارد. به همین خاطر شما هیچ وقت رو افتاده نباشید. تمام جهان این برنامه رو تماشا میکند. کل سیاره شما را، ملت تاجیک را، زیباگیش را، لطف بیانش را میبیند. به همین خاطر شما به پیش مبارک باشید. تشکر زیاد. مرحمت من فکر میکنم که دختران این دفعه آمادگی خیلی جدی گرفتن، آمادگی خوب گرفتن، از بس که دوره اولی آزمون معرفی لباس ملی یعنی پیراهن ملی بود. من خیلی پسند آمد پیراهن عزیزه میرگولووا. ببینید که مثلا همون کوکلونی که در موهایشون بفتن، از دیگر منطقه ها رشته سیاه استفاده می شود و رشته سرخ استفاده کردن که این یک عنعنه قدیمه است در بدخشان و از هنر خیلی خوبی مهربافی استفاده کردن که مهربافی نیست، هنر قدیمه است. آرایشاتشون، گوشوارشون خیلی خوب است، یعنی که وقتی که با یک نگاه می‌نگریم میفهمیم که دختری بدخشانی است و سخنرانیشون هم خوب بود که اینجا گفتن، من تکرار نمی‌کنم. و پیراهن نوشافرین به من پسند آمد، یعنی که پیراهنشون دستی گلدوزی شده است و اون آرایشاتی که دارن، موی سرشون طوری که آرو دادن خیلی زیبا، خیلی خوب. و بانو مظفرова نیز پیراهنشون خیلی خوب، خیلی زیبا. با یک نگاه میفهمید که دخترکی کلوبی است و در مورد سخنرانیشون من زیاد تعریف نمیکنم، زیرا که گفتن با یک شعر تمامی دستاوردهای کلوبا، تمامی همون شخصیت‌های بزرگ کلوبا برای ما معرفی کردند و پیراهن کامیلا کریمووا یک ویژگی خود رو دارد. همه‌شون اینها معرفگری لباس ملی تاجیکی هستند و در لباسشون یگان کمبودی نمیبینم. احسن به همه شما. تشکر زیاد میگیم. بخش نوبتی ما پیوستگی دارد با دانش، با قابلیت‌های ذهنی اشتراکچیان ما که نام دارد حاضر جوابی. با دقت باشید، اکثریت سوال‌های ما سوال‌های منطقی هستند. تنها کمتر як чувство чолок будан лозим аст, бо диққат саволи маро гӯш кардан лозим аст ва фикр мекунам ки он гоҳ шумо метавонед ки ба саволи мо ҷавоб диҳед. оғоз мекунем. кадоме аз ин таҷҳизот аксаран барқӣ нест? тостер, сканер ё ин ки микроскоп? марҳамат, нӯшофарин аввалин шуда даст бардоштед. марҳамат, ба микрофон, ба назди микрофон. микроскоп. дуруст, микроскоп. қарсакҳои шумо як тангаи тилло. агар ба хадамоти хизматрасонии газ занг заданӣ бошед, кадом рақамро мечинед? бисёр саволи осон аст. марҳамат, бону музаффарова. 04. дуруст, 04 дар ҳақиқат ҳамин хадамоти хизматрасонии газ мебошад. саволи навбатӣ. аз меваи кадом дарахт шоколад истеҳсол мекунам? марҳамат, нӯшофарина кобир аввалин шуда даст бардоштанд. ман хоҳиш мекунам. какао. дуруст. худи ҳозир бошад. як саволи бенадам шавқовар дорем мо. ин саволам нест то як андоза, вале ба ҳар ҳол. ин кадом элементи кимиёвӣ мебошад? марҳамат, бону музаффарова аввалин шуда даст бардоштанд. аврум. аврум? нодуруст. марҳамат, гулбаҳор саидзода, имконият медиҳем ба гулбаҳор. тилло. дуруст. ин элементи кимиёвии тилло мебошад. барои ҳамин бори дигар нигоҳ мекунем. давом метиҳем. саволи навбатии мо бисёр шавқовар аст. дар кадом фасли сол шабонарӯз кӯтоҳтар аст? марҳамат, ки аввалин даст бардошт? гулбаҳор, марҳамат, хоҳиш мекунам. дар фасли зимистон шабу рӯз кӯтоҳтар хато аст. марҳамат, боно. асосан дар фасли тирамо ҳам шаб ҳам рӯз. нодуруст. марҳамат, мафтуна арорзода. албатта дар тобистон. умуман хато. савол то якам зиёд мантиқӣ аст. шояд ки гап умуман дар сари фасл набошад. бону имкониятро ба шумо медиҳем.
дар инҷо қайд кардем ки дар кадом фестивал шабонарӯз таомон куто аст. албатта шабонарӯз гуфта намешавад дар инҷо. дуруст. кафкопиҳои шумо барои бону бисёр хуб. саволи навбатӣ. ин саволам бисёр саволи шавқовар аст. кадоми инҳо камтар аст? 40 центнер ва ё 4 тонна? марҳамат, нӯшофарин. онҳо ҳарду баробаранд. бале, дар ҳақиқат онҳо ҳарду баробар ҳастанд. саволи навбатӣ. бо диққат гӯш кунед. оё шутурмурғ метавонад ки худро парранда гӯяд? марҳамат, бону музаффарова аввалин шуда даст бардошта. албатта барое ки мо дар биология хонда будем шутурмурға парранда мегуфтанд. шутурмурғ, яъне саволро бо диққат. оё шутурмурғ метавонад ки худро парранда гӯяд? не, наметавонад, чунки вай забон надорад. дуруст. кафкопиҳои шумо. саволи воқеан мантиқӣ буд ва бисёр ҷавоби хубам додед. партмане гуфта чиро мегӯянд? нӯшофарин, марҳамат, аввалин шуда даст бардоштед. ҳамён. ҳамёни на он қадар калони кисагӣ. бензин пештар аз он ки ба сӯхтан сар кунад, дар карбюратори мошин бо он чиз якҷоя мешавад. бо чӣ? нӯшофарин, марҳамат. вақте ки бензин бо ҳаво ҳамроҳ мешавад, баъд ба кор мебарад. дуруст. дар ҳақиқатам қарсакош дуруст, беҳтарин. саволи навбатӣ иштирокчиёни гиромӣ қадр. александр белл маҳз бо ҳамон ихтироаш хеле машҳур шуда буд. бо кадом ихтиро? азизам, марҳамат. телефони мобилӣ бошад. телефони мобилӣ не, умуман телефон аст. дар умум телефони ба қавле ки мегӯянд статсионарӣ. домашний телефон. ҳай, майлаш, қабул мекунем. як тангаи тилло барои азиза миргулова. қарсакош шумо. савол бинадам шавқовар. пойтахти белгия ва парлумони аврупоӣ кадом шаҳр аст? марҳамат, бону музаффарова. пойтахти белгия брусия мебошад. умуман хато. ташаккур. брусия. марҳамат, нӯшофарин, ман хоҳиш мекунам. брусел. брусел. дуруст. саволи навбатӣ. замин дар тӯли 6 соат дар гирди мевари худ чанд градус чарх мезанад? мафтунахон. 90 градус бошад. 90 градус бошад? не, 90 градус ҳаст. дуруст. давом метем. тахминан чанд фисади сатҳи заминро обу уқёнусҳо ишғол мекунанд? бону. 71%. дуруст. 71%. саволи навбатӣ. ин саволро ман фикр мекунам ҳамагон медонам. воҳиди ченкунаи энергия чӣ ном дорад? бону музаффарова. волт. нодуруст. раҳмат. марҳамат, як бор дигар саволро такрор мекунам. воҳиди ченкунии энергия чӣ ном дорад? қувваи барқро. амперметр бошад. чӣ бошад? амперметр. не, дигар ҷо рафтем. пайвастагӣ дорад бо ному насаби инсон. бо ҳарфи д оғоз мешавад. д, ж, баъдан чӣ? баъдан се ҳарфи дигар. азиза миргулова, чӣ ҷавоб дедед? марҳамат, равед ба назди балангу як. мара ҷавоб дед? чӣ аст? ҷоул. дуруст. ҷоул аст. дар ҳақиқатам хайрат. дар ҷисми як инсони солим ва болиғ тахминан чанд литр хун мавҷуд аст? марҳамат, якум ки даст бардошт? аъзои якамон ҳама. марҳамат, биёед барои комила имконият медиҳем, зеро тангаи тиллоӣ надоранд. марҳамат, комила, хоҳиш мекунам. 5 литр хун. 5-6 литр хун. дуруст. қарсакои шумо беҳтарин. билохира соҳиби як тангаи тилло мегардад комила каримова. ва хеле ки маълум шуд, аллакай 15 тангаи тиллоӣ ҳаст. мо 15 саволро пешниҳод кардем, ҷавобҳоро гирифтем ва бо ҳамин бахши дуюми мо ки ном дорад ҳозир ҷавоб ба итмом мерасад. ман ташаккур мегӯям барои ҳама иштирокчиён, махсусан сипоси бепоён барои нӯшофарини акобир ки бисёр дар ин бахши мо фаъол буданд. як қарсак барои иштирокчиёни мо. бахши севими мо пайвастагӣ дорад бо пухтупаз. чун ҳар вақта ошпази касбии мо Анваров Равшанро ба ин сана даъват мекунем то ин ки намуди хӯриши имрӯзаро барои иштирокчиён нишон диҳад ва баъдан барои ҳар як иштирокчӣ 5 дақиқа вақт дода мешавад то ин ки онҳо хӯришро мисли ошпази касбии мо Анваров Равшан омода кунанд. дар имрӯза хӯрише ки Анваров Равшан омода мекунад, мо ҷуфти
мурғобиҳои ошиқро нишон медиҳем. Бароям бо диққат нигоҳ кунед ва ҳаракат кунед. Баъд аз оне ки Анваров Равшан омода мекунанд, навбати шумо мешавад. Кӯшиш кунед ки хӯриши шумо монанд шавад ба Анваров Равшан, зеро ки барои ҳар як иштирокчии мо аз 5 то 1 тангаи тиллоиро пешниҳод мекунанд. Албатта ба нафароне ки беҳтару хубтар хӯришро омода мекунанд. Рафтем. Анваров Равшан омода мекунанд. Бо диққат иштирокчиён нигоҳ кунед. 5 дақиқа вақт дода мешавад. ҳама иштирокчиён фикр мекунам ки бо диққат тамошо кардан, дидан ва барои ҳама 5 дақиқа вақт дода мешавад. Инак агар ки омода бошанд ҳамагон, оғоз мекунем. 1, 2, 3. Рафтем!
вақте ки барои иштирокчиёни мо ҷудо шуда буд ба итмом расид ва худи ҳозир мебинем ки кадоме аз иштирокчиёни мо беҳтар ва хубтар ин хӯришро омода карданд ва барои баҳо додан ба ин ҳунари онҳо ба ин саҳна ман даъват мекунам ошпази касбӣ сарошпази хонаи худро Мопайкар Ёрбаро баромад истиқбол мегирем. хуш ва худи ҳозир бояд мо муайян кунем Мопайкар ки кадоме аз онҳо сазовори 5 тангаи тилло, 4 ва 3, 2 ва 1 тангаи тилло мебошанд. Як бор метавонед ҳамашро аз назар гузаронед? аввалан гуфтаниам ки Мафтунаҷон офарин аҳсан. Маълум аст ки кадбонуи бениҳоят чақон ҳастӣ ва ба мисли анамин сарошпази машҳури Тоҷикистон ин гуна ду қӯй ба ҳам пайвастаро бо ҳам бо меҳру муҳаббат ду қӯй ошиқро ҳамчун рассом иҷро кардӣ. Аҳсанат ҷои ман баҳоят 5. аз ин канор Гулбаҳорҷони азизи мо ки унам кӯшишу ғайрати зиёде кардааст ва фикр мекунам 4 тангаи тилло барои Гулбаҳор. хуб Комила 3 танга, Бонуҷон 2 танга, Азиза 1 танга. хуш мо барои иштирокчиёни азизи мо ташаккур мегӯем ва акнун Мопайкар Ёрова ин ба шумо дода мешавад. Бо ҳамин бахши навбатии мо ба итмом мерасад. бори дигар як қарсаки баланд барои ошпази касбии мо Анваров Равшан барои кӯмак барои гузарондани бахш. Загадывайте одно желание. Второе исполнит ювелирный центр «Таджик Кристалл». Только с 25 по 31 декабря при покупке украшений на сумму свыше 199 самани вы получите в подарок серебряную цепочку с кулоном, а при покупке свыше 1999 самани цепочку с кулоном из золота, которые идеально дополнят ваш великолепный образ. Пусть великолепие и роскоши будет в 2 раза больше. Тошобирони азиз, бахши навбатии мо оғоз мегардад ки бахши дузандаги аст ва худи ҳозир ба ин саҳна барои гузарондани ин бахш даъват мекунем тарои касбӣ Мерангез Шарифовро. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. Марҳамат Мерангез. ва имрӯз чӣ хеле ки Мерангез барои мо гуфтанд, онҳо якҷоя бо духтарон. Марҳамат, ман хоҳиш мекунам Мерангез як бор нишон дед. Дар ин ҷо масалан ин нафар кашидаанд расми муайяни гулро, бояд ки аз рӯи ҳамон кашидаи ин нафар гулдухтарон ба таври худ гулдозӣ кунанд. 10 дақиқа вақт дода мешавад барои иштирокчиёни мо ва бояд ки онҳо дар давоми 10 дақиқа ин гулдозиро ба итмом расонанд. Рафтем!
خب تشکر زیاد میگیم برای اشتراکچیان ما. من میدونم که وقت برای گلدوزی کردن عموما کم بود. برای گلدوزی کردن حداقل 1 ساعت 2 ساعت وقت لازم است، ولی به هر حال خود حاضر طراح ما مهرانگیز باگذاری میکنند که کی حداقل درست گلدوزی کرده است و همه اشتراکچیان ما تو قدر امکان کوشش کردند تو اینکه با اون رسمی که بود با اون نقشی که بود نزدیک شود. چگونه از اوده این کار برآمدند و کی صاحب 5 تنگه طلا میگردد مهرانگیز مرامت؟ اشتراکچیان از اوده کار نغز برآمدند. بعضی از اونها سزاوار 5 تنگه طلایی گلبهار سعیدزاده میشد چون که اولین شده تمام کرد. سزاوار 4 تنگه طلا این کس نوشافرین اکابیر میباشند. خیلی زیبا هم تازه کارشان. مفتونه احرارزاده صاحب 3 تنگه طلا میباشند. صاحب 2 تنگه طلا کامیلا کریمова صاحب 1 تنگه طلا مهرونه تاشeva. تشکر زیاد میگیم برای اشتراکچیان. تشکر برای طراح ما و 1 قرصک برای مهرانگیز. خودی حاضر تماشاچیان عزیز میگذاریم با بخش نوبتی شو آزمونی تلویزیونی زیبا صنم و این بخش جسارت و نوترسی می باشد. خیلی دیده ایستاده در اینجا مور است. در تگ مور باشد 5 تنگه طلایی است. نفری که در مدت 10 ثانیه که ما میدیم میتواند که 5 تنگه طلایی را گیرد بر تنگه طلایی که شما دارید بر آن ضم میشود. خود حاضر یکمین اشتراکچی ما از شهر پنجکین مفتونه احرارزاده با نزد مور میروند و از تگ مور امید بر آن میبندیم که تنگه طلایی را میگیرید. مرحمت من خواهش میکنم با حساب 1 2 3 رفتیم. خوش شما با فکرم با مورها دوستی خوب دارید. 1 قرصک برای مفتونه. اینک رفتیم اشتراکچی نوبتی ما عزیزه میرگولова نوشافرین کمک کرده شدن برای عزیزه و رفتیم. هیچ کارم کردن لازم نبود، فقط گرفتن نکار بود. تمام. تشکر میگیم برای عزیزه. 1 قرصک برای عزیزه. میرونه نمیترسی نه عموما رفتیم باید گیرید. وقت رفته ایستاده است. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. متاسفانه وقت تمام شد. چند تنگه طلا؟ 4 تنگه طلا. قرصک شما بسیار خوب. نوشافرین فکر میکنم نمیترسید شما. همینطور نوشافرین مورباس همینطور بهترین. احسن. اوه یک دیگر رو با آغوش گرفتید حتی. بهترین. این دوگانه اتان است به فکرم. بله همین طور است. ما نمیدانستیم. بانو مظفرова رفتیم. بانو معلوم که دختر کلوب نوترس جسور دلیر. بهترین. 1 قرصکی بلند دوستانی عزیز برای بانو. کامیلا کریمова باختر ولایت خاطلون. رفتیم. وقت رفته ایستاده است. وقت کم مانده است، برای همین کوشش کنید. چند تنگه شد؟ 5. قرصک‌های شما بسیار خوب. اکنون گلبهار سعیدزاده از شهر وحدت نویای توبه مرکز ما شما را انتظار هستیم. رفتیم. خوش. 1 2 3 4 یک توی دیگه 5 تا شد. احسن. قرصک‌های شما بسیار خوب. من فکر میکنم دختران ما در حقیقت هم جسور هستند، نوترس هستند و از اوده این کار با آسانی همگان برآمدند. هر یک شما در این بخش ما صاحب 5 تنگه طلایی گشتید. این بسیار خوب است برای هر یک شما، اما برای بعضی نفرانی که واقعا تنگه طلایی زیاد دارند برای آنها از همه بسیار تر خوب است. 1 قرصک برای اشتراکچیان ما. ما بخش نوبتی را آغاز میکنیم. بخش آزاد است. هر یک اشتراکچی میتواند دلخو هنر و مهارت خود را برای شما نشان دهد که البته در آخر در وقت باگذاری شما این چیز باید که تاثیر رساند.
ташаккур мегӯям ва ба ин сана даъват мекунем сараввал иштирокчии мо аз шаҳри панҷакент вилояти суғд мафтуна аҳрорзодаро. ҳакамони муҳтарам, ман ҳамчун ҳунари дастӣ имрӯз қуроқ овардам. Дар вақтҳои холигии худам қуроқдӯзӣ мекунам ва рассомӣ низ мекунам. Мехостам пешкаши шумо намоям. Ин чихеле ки мебинед қуроқ барои болиштҳои ҳаҷмашон гуногун. Биёед ман кӯмак кунам барои шумо. Кадомашро қопам? Инрост? Маромад. Ана иш ва иш аз ҳамин нафароне ки хоҳиш мекунанд ба ман ки дӯзам, аз хоҳиши ҳамонҳо вобастагӣ дорад ва инаш вақте ки болишча мешавад ин хурд аст. Бо даст ё бо дастгоҳ духтагӣ ҳамин қуроқҳои шумо? Ин аввал бо даст духта мешавад ва ҳатман бо дастгоҳ барои он ки хушрӯши бисёр хуб, бисёр хуб. Як қарсак. Ташаккури зиёд мегӯям. Бисёр хуб. дар ин ҷо ин расмҳое ки худатон кашидаед, дуруст? Ин расми манзара аст. Бар, соили бар. Як қарсаки баланд. Чӣ маъно дорад инашро бинед маромад аъзои ҳакамон? бинанда ҳангоми дидани ҳамин расм фикр мекунад ки расми мард аст, аммо ин танҳо мард нест. чихеле ки мебинед инҷо бале, бале. Ин ягон фалсафа дорад, дуруст? Бале, фалсафа. Ин расми навбатӣ дӯстони азиз ном дорад. Ман дӯст медорам Нигина Амонқулованро. Бале? Ин Нигина Амонқулова аст. Бисёр хуб. Як қарсаки баланд. Як расмро нишон медиҳам ки манам гуфта метавонам ки нафаре ки дар ин расм аст, манам дӯст медорам ин нафарро, мопайкари ёрова. Ташаккури зиёд. Як қарсаки баланд барои Мафтуна аҳрорзода, иштирокчии мо. Бисёр хуб, бисёр фаъол ҳастанд. Ташаккур. Ва суруд дорам. Суруд мехонанд боз. بادی صبا را به گلستان گذره هست، تا بادی صبا را به گلستان گذره هست. مرغانی چمن را برهی گل نظره هست، مرغانی چمن را برهی گل نظره هست. نامید نباید شدن است گردش ایام، هر شام که آید سپهر آن سحره هست. بنشین نفس بلبل شوریدک امروز، با نام زاری دل من همه سری هست. گر شربتی وصل بلبی تشنه ندارد، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تره هست، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تره هست.
در دل مخفی اندیشه نما غیر تو هم دادگری هست اندیشه نما غیر تو هم دادگری هست ташаккури зиёд харсакҳои шумо. давом метем иштирокчии навбатии моро ба ин саҳна даъват мекунем. бахши озод азиза миргулова, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. من امروز هنری بافندگیم را میخواهم برایتان پیشنهاد نمایم. این چیزها را خودم بافتم و اینش باشد شبکه‌ای که ناتمام است. аҳсан, бисёр хуб. иштирокчии навбатии моро даъват мекунем. Меҳрон Антошева аз шаҳри Душанбе. ин нафар бисёр як тӯҳфаи хубам омода кардан. гӯям хато накунем. аъзои акамон нигоҳ кунед. як қарсак занем ин чавқора сари ман. зеро худи ҳозир мо шоу барномаи лухтакҳоро дар телевизиони Бористон оғоз мекунем. خوش مرامت. خیلی که شما میبینید من در اینجا صحنه زیبا صحنم رو آماده کردم. این گلدوزی قلم خودم زدم، طراحش هم خودم و من میخواهم که اینا رو به نابغگان شما تحفه نمایم. کی اینجا همه نابغه دارد خریدار اینجا؟ برای همشون. بسیار خوب، احسن. یک قرصکی بلند برای مهران. و من اینها رو آماده کردم، این زیبا صحنم ها رو و این رسما رو خودتون کشیدید، ها؟ بسیار خوب. باز در اینجا چی هست؟ و من در اینجا نمیدونم و خانم آپکر سمه از ولی نه لیکن من رسمی اونها رو تصویر نمودم. و من میخواهم که این را به خانم آپکر تحفه نمایم. بهترین قرصک‌های شما. قرصک‌های شما. تشکر عزیزم، خسته نباشید. تشکر. اکنون اشتراکچی نوبتی ما این نفر نیز از شهر دوشنبه باشند. نوشافرین اکابیر، یکی از اشتراکچی‌های فعال ما. مرحمت، نوشافرین رو دعوت میکنیم. برای اعضای اکمان برای بهاگذاری هنرهای خود را میخواهم پیشنهاد کنم. بابا و بیبی من به مردمی رشت تعلق دارند و ما نیز در خانه همین خیلی چیزا بسیار تیار. این چی است حاضر آورده ایستادن خود یاسر؟ تحمال است. تحمال است و آن را با چهارمغز و با پیاز آماده میکنیم. بهترین، بهترین. و این فطیر قطقل است و اینش نیست. این چی است؟ این اسیتینسکی پیروگ. خاچاپوری؟ خاچاپوری نه، خاچاپوری از اسیتینسکی پیروگ فرق میکنه. مانندی دارد اما باشه. نوشافرین در ترکیب آن چی است؟ در ترکیب آن اولا خمیر عادی است. خمیر کمتر سخت میگیریم و بعد آن را تنک میکنیم. این رنگ فطیر قطقه است هم خیلی تیار می شود و ابدهای آن را فقط چهارمغز و پیاز همراه میکنیم. چهارمغز دارد اما پیاز دارد؟ در داخلش بله، در داخلش دارد. فقط توقات میرود از این. هم خیلی همراه میکنیم و هم چون فطیر قطقه میپزیم. بسیار خوب. باز چی نوشافرین؟ باز من سرود میخوانم. نوشافرین سرود میخوانم. یک قرصک. مرحمت. من دیگر مفزونه‌ام با خنده‌های همایان. من دیگر ناظر نیم در آب خالی جهان. من دیگر مفزونه‌ام با خنده‌های همایان. جانی من آمدی صد سال گرده آمدی. جانی من خوش آمدی صد سال گرده آمدی. مرا ببوس با لفظ حقیقت مکن مستی دروغ کوته زبانم. مرا
بشناس با چشمی محبت که به عشق و هوس بذاری جانم منم در چشمی تو خواهم ببینم عالم روباب و زیبا و میزالی بدون دد گذارم من استادم بدون کی جهان را من دیگر نازل نیم در آبی جهان من دیگر مغز نیم با خنده های همایان جانی من آمدی 100 سال گردر آمدی جانی من خوش آمدی 100 سال مرا ببوس با لفظی حقیقت مکن مستی دروغ کوتاه زبانم مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و هوس بذاری جانم منم در چشمی تو خواهم ببینم عالم روباب و زیبا و میزالی بدون دد گذارم من استادم بدون کی جهان را احسن بهترین واقعا هم اشتراکچی همه طرفا هم سرودش بهترین هم تحملی آماده کردهش بهترین و واقعا هم امروز با آمادگی به نهایت سالم نوشافرین زیبا سنم را زینت میدهند. احسن تشکر کاکوبی شما نوشافرین یکوبیر اکنون با انسان اشتراکچی نوبتی ما رو دعوت میکنیم از ولایت ختلان شهر کولا بانو مظفرова استقبال میگیریم. من در این بخش آزاد است من دوزنده هستم خودم و کم و بیش اصلا لباس های تاجیکی میدوزم لیکن این سیومین لباسی اروپایی دختری من است میخواهم که آن را به شما نشان دهم و اگر شما زید نباشید میخواستم که یک اپیزودی که آن سرچشمه میگیرد از داستان لیلی و مجنون آن را به شما گفته باشم. یک شب مجنون نمازش را شکست بی‌وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مستی مستش کرده بود فارغ از جامی الستش کرده بود گفت یا رب از چه خارم کرده ای بر صلیب عشق زارم کرده ای خستم زین عشق دلخونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو و لیلای تو من نیستم سالها با ظلم لیلا ساختی من کنارت بودم و نشناختی کردمت آواره صحرا نشد گفتم عاقل میشوی اما نشد سوختم در حسرت یک یار بد غیر لیلا بر نیامد از لبت روز و شب او را صدا کرده بله دیدم امشب با منی گفتم ولی مطمئن بودم به من سر میزنی
بر حریم خانه‌ام در میزنی. حالا آنکه عشق لیلا خارت کرده بود، درد عشقش بیقرارت کرده بود. مردی را هم باش تا شاهت کنم، صد چو لیلی کشته در راحت کنم. تشکر زیاد میگم برایشان. تشکر. اینک با این سنه اشتراکچی نوبتی ما رو دعوت میکنیم. کامیلا کریمова رو مرحمت. айни замон ман ба ин толор ба бахши ки озод буд ҳунару маҳорати худамро овардам ва ғайр аз ин боз ҳунари ороиши мӯи сар ва рӯй дорам. ин кулчақандҳое ки ман тайёр кардам, инҳоро бисёр дар идҳо ва дар маросимҳо пухта тайёр мекунам. шумо бо дасти худатон омода кардед. аҳсан. агар бошад ягон духтаро ороиши мӯи сар кунам. бале, мо вақт метиҳем барои шумо барои ороиши мӯи сар. ҳаст нафаре ки интихоб кардед ё аз толор интихоб кунем? ҳастанд? марҳамат, ман хоҳиш мекунам як бор бароед. ки аст? мерона. мерона тошева иштирокчии мо ҳастанд. марҳамат, вақт метиҳем ва баъдан вақте ки омода шудед мо шуморо даъват мекунем аз яком мебинем. ташаккури зиёд. иштирокчии навбатии мо Гулбаҳор Саидзода. истиқбол мегирем. من در این بخشی آزاد میخوام که هنرهای خود رو نشون بدم. من چنین چوینیک مونکایی که در زیر چوینیک گذاشته می شود میبافم و چنین پینیتکی ها و نسیکی های من چنین کرته هایی که در تنم است کرته های میلی عادی میتوانم دوخته. گلبهار باز یگان مهارت و هنری خود را میخواد که نشون دهید یا اینکه کفایه؟ یک شعری از خود کردم که در وصف مادر میخوام قرائت کنم. با یاد آرم ایا مادر که بودی خوشقد و زیبا، نداشتی غصه و غم را در این دنیا. با یاد آرم ایا مادر زمانی کودکیم را که یاموختی برای من زبانی مادریم را. نمیگویم ایا مادر که تو پیر گشته ای اکنون، نمیگویم که دلگیر گشته ای اکنون. ببخشو بس مرا مادر اگر حرف خطا گویم که میخواهم برای تو سرودها نو بنو جویم. تشکر زیاد میگیم برای گلبهار سعیدزاده. سپاس می‌گویند برای شما. Загадывайте одно желание. Второе исполнит ювелирный центр «Таджик Кристалл». Только с 25 по 31 декабря при покупке украшений на сумму свыше 199 самани вы получите в подарок серебряную цепочку с кулоном, а при покупке свыше 1999 самани цепочку с кулоном из золота, которые идеально дополнят ваш великолепный образ. Пусть великолепие и роскоши будет в 2 раза больше. тамошобинони азиз, акнун бахши навбати шоу-озмони телевизионии «Зебосанам 2019» аст. ин бахш намоиши либосҳои аврупоӣ мебошад. иштирокчиҳоро бо навбат ба ин саҳна даъват мекунем. иштирокчии якумини мо дар ин бахш Мафтуна Аҳрорзода, шаҳри Панҷакент, вилояти Суғд. истиқбол мегирем.
бо ҳамин бахши намоиши либосҳои аврупоӣ ба итмом мерасад ва мерасад бахше ки ман бисёр дӯст медорам. ин бахше аст ки умуман пайвастагӣ дорад бо чӣ? дар мардум мегӯянд бо малах мегӯянд, яъне пул. хуш, иштирокчиёни азизи мо, нигоҳ кунед. ҳар яктои шумо то бахши намоиши либосҳои аврупоӣ тангаҳои тиллоии муайянро ки бо шумораҳои муайян ҷамъ намудед. баъзе нафар 15, баъзе нафар 5, баъзе нафар 14. он тангаҳои тиллое ки шумо соҳиб шуд, имрӯз ҳар яке шумо аъзои камон худи иштирокчиёнам диданд ки ҳамааш шаффоф буд. яъне ки худатон ин холҳо, ин тангаҳоро шахсан худатон кор кардед. яъне ки ҳоло кӯмаки аъзои акамон ё тангаҳои тиллоӣ ё богузоре ки аъзои акамон мекунанд нест. аъзои акамон худи ҳозир метавонанд ки ба ҳар яки шумо то 5 тангаи тилло тӯҳфа кунанд ва шояд барои баъзе нафарон он тангаҳои тиллое ки аъзои акамон медиҳанд, ин тангаҳое мебошад ки дар имрӯза озмун шояд ки барои шумо тақдирсоз бошад барои гузаштан ба даври финалӣ. барои баъзе нафарон ҳатто агар 4 аъзои акамон 5 тои тангаҳои тилло диҳанд, шояд ки ба даври финалӣ рохат наёбанд ё нагузаранд. барои ҳамин иштирокчиён аз ҳар як шумоам пурсон мешавам, зеро ки ҳар як тангаи тиллоии шумо арзиш дорад 50 сомонӣ. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? аз он шаҳодат медиҳад ки шумо ҳар як тангаи тиллоии худро метавонед ки бо пул иваз кунед, аммо дигар шумо дар озмун наметавонед ки иштирок кунед. аз иштирок дар озмун ба пуррагӣ даст мекашед. хуш, Мафтуна Арорзода нигоҳ кунед. аз шаҳри Панҷакент омадед. худи ҳозир агар аҳамият диҳем, нигоҳ кунед. шумо соҳиби 700 сомонӣ ҳастед, 14 тангаи тилло. ман мебудам рости гап пулҳоро мегирифтам мерафтам. чӣ дигара гуфт? шумо чӣ кор мекунед? аммо ман шумо нестам. аммо медонам, барои ҳамин шумо иштирок мекунед. боварӣ доред ки мегузаред ба даври финалӣ? мебинем. беҳтарин азизам Миргулова, нигоҳ кунед. ин кас 14 тангаи тилло дорад, инро фаҳмидан мумкин аст. имкониятҳо зиёдтар аст, яъне ки шонс барои гузаштан. аммо шумо 7 тангаи тилло, 7 тангаи тиллои шумо 350 сомон мешавад. агар гӯед ки ман пулҳоро мегирам, худи ҳозир пулҳоро барои шумо мебиёранд ба инҷа. не, агар ғолиб наоям ҳам пулро ҳам намегирам. шумо низ рақобатро давом медиҳед. меҳрона бисёр духтараке ҳастанд ки имрӯз аҳамият додам, бисёр духтараки ором, маҳин, нозук. барои чӣ чунон суст ҳунарҳои худро нишон додед? меҳрона 5 тангаи тиллоӣ. бале, ман ин пулҳоро намегирам. хуш, беҳтарин шумо ҳам рақобатро идома медиҳед. бисёр хуб, як қарсак барои иштирокии мо. нигоҳ кунед, ба ягон чиз нигоҳ карда мегӯям ки мақсади асосии мо иштирок кардан аст. агар ғолиб нашавем, ҳеҷ бокинем, мо ҳунарҳои худро нишон додем, маҳорати худро, истеъдодҳои худро. бисёр хуб. хайли нӯшофарин, агар намедонам 750 сомон пул ҳаст барои шумо ё ки нест? пул аст, чаро не? не ки ман давом медиҳам. яъне шумо иштирокро дар озмун давом медиҳед. Бону Музаффарова, бисёр нағз. Бону, нигоҳ кунед, аз клуб омадед, дуруст? 550 сомонро гиред, клуб равед, тамом. не, пул лозим нест. пул лозим аст, лекин ман барои пул шуда озмунро намефурӯшам. озмунро ман нафурӯшад? ки гуфта истодаст ки озмунро фурӯхтан лозим аст? ман гуфта истодам ки як имконияти хуб шояд ки нагузаред, хай ҳадди ақал 550 сомон мемонад. не? не. беҳтарин як қарсаки баланд. ҳама имрӯз бо ҷуръат, ҳама далер, боварӣ дорам ба худ. давом медиҳем. иштирокчии навбатии мо Комила Каримова. Комила, имкониятҳои шумо бо Бону Музаффарова баробар аст. шумо пулро мегиред? намегирам. не. давом медиҳам. нигоҳ кунед, 2 нафар аллакай 15 ҳаст. ҳар як нашри барномаи давраи дуюм танҳо 2 нафар аст, 7 нафар мегузарад. 550 сомон кардан аст. муҳим баромад кардан. бале, беҳтарин қарсакҳои шумо бисёр хуб. Гулбаҳор, имрӯз шумо ҳамроҳи Нӯшофарин, тангаҳои тиллои шумо баробар аст, яъне ки 2 нафари аз ҳама пешсаф мебошед. шояд 750 сомонро дар як лаҳза гиреду равед ба ваҳдат ҳамроҳи модаратон. рости гап, пул ҳам дар зиндагӣ муҳим аст. муҳимтар дар ман он аст ки ҳунару маҳорату ғолибиятро бо пул харида намешавад.
ва маҳз барои ман ғолибият аст. Ин якум аст. шумо чӣ кор мекунед? Ман давом медиҳам. як қарсаки баланд барои иштирокчиҳои мо. беҳтарин. имрӯз ман як чизро мегӯям ки ҳамаи иштирокчиҳои мо дар ҳақиқатам фаъол буданд. ташаккур барои ҳар якшон барои иштирок. худи ҳозир аъзои ҳакамони мо мувофиқи қобилиятҳои шумо, мувофиқи истеъдодҳои шумо одилона ва шаффоф боғгузорӣ мекунанд. соро музофиршоева сухан ба шумо дода мешавад. чанд тангаи тилло дода метавонед барои мафтуна? баромад 4 тангаи тилло. баро хуб. қарсакҳои шумо бисёр. баромад мопайкари ёрова. мафтуна ҷун, имрӯз дар ҳақиқат қоил кардӣ ва бо ин суханрониҳоят бо суруд сароиданат мафтунам кардӣ ба мисли номат ва ман ба ту 4 тангаи тилло медиҳам. 4 тангаи тилло. қарсакҳои шумо бисёр хуб. фахриддини малик маромад. мафтуна бону бисёр олӣ буд. вақте шумо панҷакенро муаррифӣ мекардед, мубориз гуфтанд ки мо бояд ҳамагон аз ҷои бархоста рост панҷакенд равем. ин лутфи баёна ба шумо ин истеъдода худованд додааст. ба ҳамин хотир чун оинномаро гуфтанд, танҳо аз нуқтаи назари ҳамин оинномае ки дар зебосанам яъне ки низоми қонунгузорӣ шудааст, ман ба шумо 4 танга тақдим мекунам. ташаккури зиёд мегӯям барои фахриддини малик. баромад устод дилхон нозиршон. ман низ ба мафтуна 4 танга тақдим мекунам ва мегӯям барои чӣ дар бахши хӯрокпазӣ фаъол буданд, дар бахши дар ҷасорат фаъол буданд, вале дар бахши ҳозирҷавобӣ худашон иқрор ҳастанд ки каме суст буданд. ташаккури зиёд мегӯем. дар умум худи ҳозир чӣ хеле ки дар экран пайдо шуда истодааст. тангаҳои тиллои мафтуна аррозода иштирокчии мо 30 тангаи тилло шуд. як қарсак барои иштирокчии мо. сипоси поён. иштирокчии навбатии мо аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон азиза миргулова мебошанд. маромад соро музофиршоева. азиза ҳақиқатанам чеҳраи хеле зебо дорад. ва 5 танга. 5 тангаи тилло. беҳтарин. мопайкар ёро. маромад. азиза ҷун, аз аввали ҳамин озмун вақте ки ман туро ҳамин рӯз дидам, ба гумонам буд ки ҳозир гирья мекунӣ. ҳар як нигоҳат ба муаллима гуфтам ки муаллима ҷун як нигоҳ кунед. ҳоло ҳеҷ кор нашуда фикр мекунам ки ҳозир агар як сухан гап зани, аллакай азиза гирья мекунад. вале он чашмони ки чашмони хеле зебо, мафтункунанда ва азиза ҷон 5 тангаи тилло ба ту. беҳтарин. бисёр овои хуб ба фикри ман. фахриддини малик маромад. шояд аз ҳамин кӯҳҳо бошад, шояд аз шаршараҳову ҳамон баландиҳои кӯҳистони бадахшон бошад ки дар саҳна озод қадам мезананд ва ман ҳам 5 тангаи тилло ба шумо тақдим мекунам ва ана ҳамин озодӣ ба шумо як имтиёзи бениҳоят беназир доред дар ин маҳфил. бисёр хуб. ман низ бо ҳамаи ин андешаҳои ҳакамон розӣ ҳастам ва 5 тангаро тақдим мекунам. бисёр хуб. 20 тангаи тилло. дар умум тангаҳои тиллои азиза миргулова иштирокчии мо 27 тангаи тиллоро ташкил мекунанд. қарсакҳои шумо. меҳрона тошева. меҳрона ҷон, дар бисёре аз бахшҳо бетараф будед, ҷуръат надоштед, шояд дар ҷасоратам он қадар ҷасорати хуб нишон надодед, хеле дар тарсу ҳарос будед, кам худатонро омода карда будед барои бахшҳо. ман барои шумо 4 танга. ташаккури зиёд мегӯям мопайкар ёрова. меҳрона ҷон, бениҳоят ҳусну ҷамоли хуб дорӣ ва ман ба ту 4 тангаи тилло мебахшам. ташаккури зиёд мегӯям. фахриддини малик маромад. меҳрона, шумо бисёр завқи тоҷикона доред. ҳанӯз барнома шурӯъ нашуда буд. вақте ки ман вориди толор шудам, бо як завқи баланд меҳрона мехост тамоми ҳамон як ороише ки зебосанамро инъикос кардад ба ман нишон диҳад, завқи бедорашро муаррифӣ кунад ва анами чеҳраи зебову бисёр нурафкане ки дорад, воқеан ман зебосанамро мебинам. ба шумо 4 танга тақдим мекунам.
ташаккури зиёд дилхоҳи назиршон. با وجود اون که مهرونه اونقدر فعال نبودی ولی صاحبی دو هنری خودداد هستی که این هنرها رو فقط طبیعی میتوان انسان در وجودش باشد. این یک رسامی و دیگر هنری لختک سازی است که این هنری لختک سازی یکی از هنرهای قدیمه تاجیکان است که امروز نه هر کس میتواند همین کار رو انجام بدهد و شما با همین جوانی اسوده همین کار برآمدید. با شما 4 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد میگم برای اعضای کمان. در عموم چخیلی که خود زیر میبینید در اکران هم پیدا میشد 16 تنگه طلایی با تنگه طلایی میرونه توش وزم شد. سپاس میپایم نوشافرین یعقوبیر. سلام مزفیر شوی مرامت. نوشافرین خیلی زیبا است. زیبا صنم هست. شکی ندارم. لیکن یک چیز نمیرسد من به جرأت. بعد مرا ناراحت کرد طرزی آرایش دادن موی سرتان. برای همین 4 تنگه. تشکر زیاد میگیم موپایکار یورова. نوشافرین آرایش موی انا همون بجرأت بودن با صحنه برآمدن. من نمیگویم که هر یکی شما مدل هستید. شما مدل نیستید. ولی نوابسته از آن شما با آزمون می آیید. باید موی سری شما با ترتیب باشد. پایافزال شما با ترتیب باشد. پیش از همه شما دخترهای جوان هستید. و برای همین نوشافرین با تو 4 تنگه طلا. تشکر زیاد میگیم. مرحمت فخرالدین ملک. واقعا هم به نهایت دختر زیبا، به نهایت چهره شاداب و بانشاد. انا همون آبرز آفرینی، انا همون حسیات خود را از قلب یعنی که به دیگران تقدیم نمودن برای شما یک کوشش می شود، چون که الکی من از شما یک مسیر راهنما را در همین آزمونی زیبا صنم برای خودتان پیدا کردید. من 4 تنگه به شما تقدیم می کنم. تشکر زیاد. واقعا هم نوشافرین از میانی همین همه بانوانی که امروز روی صحنه هستند در حضور جوابی پیشگامتر بودند، پیشقدمتر بودند و اومد در بخشی معرفی لباسی ملی نیز لباسشون خیلی زیبنده بود براشون، آرایشاتشون زیبنده بود و ببینید که در معرفی لباسی اروپایی نیز خیلی خوب هستند و من فکر میکنم که اگر نوشافرین میخواست باز بیشتر یعنی که همون پتانسیل رو میبینم در وجودش میتونست که باز بیشتر یعنی که دست بالاتر باشد. برای همین من 4 تنگه رو روا میبینم. تشکر زیاد میگم برای اعضای کمان. در عموم خولهای تنگای طلای نوشافرین یعقوبیر 31 تنگه طلا رو تشکیل میکند و عین زمان نوشافرین از همه اشتراکچی پیش صفی ما میباشد. دوام میدیم. بانو مظفرова. سلام مزفیر شوی مرحمت. درباره بانو جان چیزی گفتن، یک چیزی میخوام بگم که وقتی که شما دیارتان رو، شهرتان رو، زادگاهتان رو معرفی کردید من گریه هم اومد. خیلی نطاق خوب هستید، احساسات خوبی دارید، مفتون گردوندید ما رو وقتی که شما نقل میکردید، قرائت میکردید. لیکن باز همون گپ یک نازکی هایی که باید شاید شما همون رو در صحنه باید نشان میدادید همون در نشان ندادید. برای همین من با شما 4 تنگه پیشنهاد میکنم. تشکر زیاد. موفقیت یوروا مرحمت. بانو نطق خوب است. نطق خوب شده میتواند، یعنی طرز نطق صحنه خیلی هم برو هست و جلب کننده. اما در بخش آخرینی که بخش آزاد بود من هیچ چیز رو ندیدم بانو جان. نه بغیر از لباست، بغیر از اونی که تو یا اپیزودی از لیلی و مجنون مونولوگ خوندی که اون باز هم تکراری اون بالا بود. دیگر من هیچ چیز ندیدم. برای همین 4 تنگه طلا برات میدیم. تشکر زیاد فخرالدین ملک مرحمت. واقعا هم در لطف بیان با این جوانی ما و شما روی صحنه صحبت میکنیم برای جالب بودن، توجه برانگیز بودن، چقدر زحمت میکشیم، چقدر سالهای پرتجربه سپری شدن که ما امروز این خدمات و خدمت رسانی را داریم و شما ببینید که با این جوانی در لطف بیان بی‌نظیر بودن الکی خودش یک صاحب یک قدرت و توانمندی بسیار تاریخی و تاجیکانه است که از تاریخ و تمدن ملت ما سرچشمه
سرچشمه میگیرد. احسن به شما. وقتی لیلی و مجنون رو میگفتید، قصه میکردید، قرائت میکردید، من قریب بود که اشک حلقه زد در چشمانم. 4 تنگه به شما تقدیم میکنم. سپاسی به پایان مرحمت دلخواه ناظر شاه. واقعا همه شعر خوندن میتواند، همه میتواند که شعر رو از یاد کند بخواند، ولی شعر رو طوری خوندن در کل که از دل به دل برسد و شما توانستید که همون شعرهایی که میخونید به دل ما جور شدن، تاثیر کردند ما رو. به شما موفقیت میخوام و 4 تنگه رو سزاوار میکنم. تشکر زیاد میکنم. در عموم اگر نگاه کنیم تنگای طلای بانو مظفرова 27 تنگای طلا رو تشکیل میدهد. کامیلا کریمова سارا مظفرشاه مرحمت. یک چیز رو باید خاطر رسان کنم که درباره 2 زیباسنم نگفتم، درباره نوشافرین و عزیزه. وقتی که اینا سرود خواندن و سرودهای خیلی از نقطه نظر وکال خیلی دشوار بودن، لیکن چنان خوب سراییدن که ما قایل شدیم. این چیز در کامیلا نبود. کامیلا هنری خودتون رو در مثلا در این بخش اونقدر خوب نشان ندادید. در هراس بودید، شاید میترسیدید، با پرگی کشاده نشدید. برای همین کامیلا جون من برای شما 4 تنگه. تشکر زیاد. موفق یار مرحمت. کامیلا از اول میبینم یک هیجان، یک تپش دلت با فکرم به نهایت تیز است. هیجانت هم معلوم است، ولی به همه این نگاه نکرده آزمون است، رقابت است. ما گفته بودیم که دوم دور دشوارتر می شود، باید خوب آمادگی بینید، اما باز همان که همان. برای همین کامیلا جان 4 تنگه. تشکر فخرالدین ملک. میدون دور دوم علاقه خود پیروزی است. شما ببینید که علاقه یک مرحله، یک زینه نو، راهگذاری نو، یک جاده و مسیر خیش را دریافتن، از بین این توانمندی ها راه ذوق خود را انتخاب کردن. من گمان میکنم ملکه شما پیروز هستید. من شما را تبریک میگویم. من هم 4 تنگه شما را تقدیم. بهترین. تشکر. من نیز با اندیشه حکمان روزی هستم، 4 تنگه رو سزاوار میبینم. سپاس به پایان میگم برای اعضای حکمان. کامیلا کریمова در عموم صاحب 27 تنگه طلا گشتند و اکنون اشتراکچی آخرانی ما گلبهار سعیدزاده که تا اینجا 15 تنگه طلا دارند و واقعا هم نفری فعال هستند. شف نگفته شفتال گویم و مانم. بله. 3 تنگه. 3 تنگه طلا. فهمم. مرحمت موفق یاروا. گلبهار جان فکر میکنم از اینکه آزمون است. این خیلی آزمون ها حالی در حیات شما بسیار میشوند. رو افتاده نشوید، آبی دیده نریزانید. حالا این تمام نشده است، حالا همش از پیش است. و من میخواستم گلبهار رو در یک شکل دیگر بینم، یعنی در اون انتخاب دوره یکم این دیگر بود، ولی در این دوره دوم آزمون من میخواستم شما رو در دیگر نمون، در دیگر شکل ببینم. افسوس. برای همین من هم 3 تنگه براتون میدیم. متاسفانه مرحمت. آزادی بیان بی نهایت بی‌نظیر. وقتی که اعتماد و باور را شخص در دست خودش دارد، این بی نهایت بی‌نظیر است. من بسیار میخواستم که در دوره های من بعد اگر شما با چنین آزمون ها تشریف ببرید، حتما موی سرتان را آرایش کنید، آرایشی زیبا کنید و 10 چند به حسن شما ضم می شود. من هم 3 تنگه به شما تقدیم می کنم. تشکر زیاد. مرحمت. از خصلت های گلبهار چی به من پسند آمد که دخترک خیلی زنده دل هستند و زحمت کشیدن رو، مهنت کردن رو دوست می‌دارن. من 3 تنگه به شما سزاوار می‌بینم. برای چی؟ برای اون که در بخش حاضر جواب سوز بودید و وقتی که شعرخوانی کردید زده ها رو نهایت خطا گذاشتید و برای همین من به شما 3 تنگه سزاوار. تشکر زیاد میگیم برای اعضای حکمان. تماشابینان گرامی قدر، اشتراکچیان محترم اعضای حکمان، چه خیلی که میدونید در هر یک برنامه ما 7 نفر اشتراکچی از 7 منطقه می باشند و تنها 2 نفر به دور فینالی، دور اساسی آزمون جمهوری زیباسنم راه خط می یابد و خلاص. و امروز موافقی تنگه های طلایی که جمع کردند
ба туфайли меҳнат, ба туфайли истеъдод, ба туфайли ҳунар, ба туфайли қобилиятҳои худ иштирокчиёни мо маълум мешавад ки ба даври дуюм 2 нафар иштирокчиёни мо мегузаранд. иштирокчии аз ҳама пешсаф ки бо 31 тангаи тиллоӣ ба даври дуюм мегузаранд аз шаҳри душанбе мебошанд нӯшофарини акобир. Як қадам ба пеш, қарсакҳои шумо. ва ҳамзамон иштирокчии дуюми мо аз шаҳри панҷакент вилояти суғд Мафтуна Аҳрорзода. қарсакҳои шумо. бисёр хуб, ман ҳар дуи шуморо табрик мекунам сидқан ва худи ҳозир савол дорам ба Азиза Миргулова. Азиза, хеле ки шумо дидед имкониятҳо буданд, вале мутаассифона тангаҳои тиллои шумо каме кард то ин ки ба даври асосӣ гузаред. Сабабро дар чӣ мебинед шумо? дар кадом бахш сустӣ кардед ба фикри худатон? дар бахши гулдӯзӣ буд ку ҳамон. шумо дӯзандагиро хуб метавонед ё ки хато духтед? ман бофта наметавонам, не ки гулдӯзӣ накардам, ягон бор бароям ин наметавонам. умуман дар бораи озмун чӣ гуфтанӣ ҳастед? нигоҳ кунед, шумо давраи якум будед, давраи дуюм ва имрӯз мутаассифона ки мо бо шумо хайру хуш мекунем. чӣ гуфтанӣ ҳастед тариқи оинаи нилгун барои тамошобинон, барои пайвандонатон? марҳамат. аз ҳама аввал барои модарҷонам гуфтаниям ки зеро ба хоҳиши он кас ман ба инҷо омадам, хело исрор карданд ки ман бояд ба инҷо биёям. Як бор рав гуфтанд ва барои модарҷонам ташаккур мегӯям ки маро гуфтанд ки ба ин озмун рав. ман омадам ва инҷо озмун аст, ҳеҷ гап не. як кас ғолиб меояд, як каси дигар мағлуб мешавад. беҳтарин, беҳтарин, аҳсан, як қарсаки баланд. бисёр самимона ин чизро қабул кардам. Мерона, чӣ гуна ҳасти зиёд ва ин лаҳзаҳо? шумо ғамгин шудед? Не, ба фикр намекардам. ман ғамгин нашудам, хаин аз насибат мебинӣ гузарӣ нагузарӣ. беҳтарин, як қарсак. бисёр иштирокчии самимӣ, шаффоф ҳарф мезанам. беҳтарин. шумо то ҷое ки ман медонам бисёр фаъолам буданд. як қадам то муваффақият. аммо ба фикри шумо дар кадом бахш сустӣ аст ё ин ки умуман розӣ ҳастед аз тангаҳои тиллое ки аъзои ҳакамон доданд? бале ман розӣ ҳастам, чунки аз забони шоир гуфтаниам мо рақибонем вале бекинаем, ақрабо хешу табор ҳамсояем. сабқати мо сабқати дӯстон аст, аз хушонат аз риё бегона аст. дар ин ҷо дӯстони ман гузаштанд, чунки ман дар ин ҷо номада бо ин касо шинос шудам. боз ба фикри ман дар зиндагӣ аз озмун дида гузаштан, дӯсти хуб доштан беҳтар аст. беҳтарин. ман чӣ гӯям? аҳсан, тамом. ягон гапи дигар нест. дар левакан ки мухлиси асосии шумо буд? масалан аз наздиконатон ё ин ки аз ҳамсинфонат, ҳамкурсонатон? модарам. модаратон хостанд иштирок кунед ё шахсан худатон мехостед ки иштирок кунед? худам ҳам хостам, модарам ҳам хост. аз ду ҷониб. айни замон ҳамин тавр шуд ки шумо ба даври дигар рохат наёфтед. муҳим ғолиб баромадан нест. муҳим бо духтарон шинос шудем. аз даври якум ба даври дуюм роҳ ёфтем. муҳим ин иштирок кардан буд. муҳим он аст ки баъд аз барнома гирья накунад ё кас. хона рафта, болишто гирифта, тамом. ин нафарам бисёр як иштирокчии фаъоли мо буд. як қарсак занем. бисёр ман боварӣ доштам ки ин нафар мегузаранд, зеро ки аз бахшҳое ки дар он ҷо буд, аз бахшҳо бисёр хуб баромада буданд. аммо мутаассифона аъзои ҳакамон тангаҳое ки тиллое ки доданд барои шумо ба даври дигар гузаштан чунин имкониятро надод. розӣ ҳастед бо фикру ақидаи аъзои ҳакамон? росташ розӣ нестам. бисёр мехостам ки як имконияти дигар ҳам диҳанд, чунки бисёр мехостам дар ҳамин давр гузарам. бисёр мехостам ки ман шабу рӯз хоб намекардам, шеър аз худ мекардам. гулбаҳорҷон, узр мехоҳам, ман дарди туя мефаҳмам. ту мегӯӣ ки имконият хуб, агар аъзои ҳакамон, агар сарпарасти озмун тоҷикристал иҷозат диҳанд, ту медонӣ ки боз ҳам душвортар мешавад. яъне он даври сеюм ба мисли ин давр нест. дар он ҷо рақибонат боз ҳам бақувваттар мешаванд. баъд чӣ кор мекунӣ? дар он ҷо дигар имконияти ҳеҷ кас наметиҳад. ҳамон гурӯҳи иловагие ки ҳаст ба комиссия ворид мекунем.
ва албатта мо рӯзҳои наздик хабар медиҳем ки шумо гузаштед ё ин ки не. ҳоло ғамгин шудан лозим нест, зеро ки аниқ накардаем. барои метавонед ки ғамгин нашавед. Акнун мегузарем ба назди ду нафари аз ҳама хушбахт, ду нафари аз ҳама зебо. Як қарсаки баланд. Бисёр хуб. ин иштирокчиёни аз ҳама фаъоли мо. аммо ман як чизро аҳамият додам. Нӯшофарин шумо дар бахши пухтупаст азодаи кор тамоман набаромадед. шумо себ реза карда наметавонед магар? ман ҳайрон шудам, аввал дар ҳаяҷон будам ки вақт тангӣ мекунад ва ман азодааш намебиром. баъд як тараф карда аз нав сар кардам ва вақтро бале аз даст додам вақт. масалан шумо ғолиб, ман ин микрофонро медиҳам, он ҳиссиётҳо, он гуфтание ки доред худ ёзед баён кунед барои ҳамагон. Ки дастгирӣ кард то ҳамин ҷое ки шумо ба даври асосӣ баромадед, метавонед фикру ақидаҳои худро ба пуррагӣ баён кунед. Маромад. ташаккури зиёд мубориз. дастгирии ман аввалан чӣ хеле ки ҳамаи дастгирӣ доранд, ҳама дастгирӣ доранд. ин дастгирии модарам аст, дастгирии волидайно, дастгирии дӯстонам аст. ба ҳамаи ташаккури зиёд мегӯям ки чунин дӯст дорам ва ман хушбахттарин инсон ҳастам ки чунин волидайн дорам ва ташаккури зиёд арзи сипос мегузорам ба падару модари худ. ташаккури зиёд. мо сидқан табрик мекунем нӯшофаринро. Мафтуна, баромад, чӣ гуфтанӣ доред? албатта ягона чизе ки айниҳол ба хотирам мерасад, ин миннатдории худро ба модари азизам расонидан аст, зеро боварӣ дорам ки он кас тамошо мекунанд пасон ва дастгирии ҳамагонро қадр мекунам. азизонам, онҳое ки маро дар ин роҳ дастгирӣ карданд, ман аз замин то ба осмон миннатдорам. ташаккур. раҳмати калом. ман ташаккури зиёд мекунам барои ҳамаи иштирокчиён, сипоси бепоён барои аъзои якамон, ташаккури зиёд барои тамошобинони мо. ин буд шоу озмони телевизионии Зебосанам 2019. ташкилкунанда ва сарпарасти ин шоу озмони бошукӯҳ маркази ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл мебошад. номон ҳастам ман Мубориз Усмонов. ин буд нашри панҷум марҳилаи дуюм барномаи Зебосанам. акнун як калимаи дигар мондааст ки ман онро худ ҳозир истифода барам. хайр. до ҳафтаи оянда. Zebosana